तो मित्रों आजना आ विडियो में आपणे लखीशुं के नवरात्रि में गरबा रमवाथी शुं मळे। तो बने रहो विडियो ने अंदर छेल्ले सुधी, बहुत बेस्ट विडियो है। चालो लखवानी शुरुआत करिए। नवरात्रि में गरबा रमवाथी शुं मळे। चालो लखीए एकदम सारा अक्षर में अने शांति थी लखीशुं। तमे पण लखजो मारी साथे। नवरात्रि में गरबा रमवाथी शुं मळे। नवरात्रि में गरबा रमवाथी शुं मळे एकदम बेस्ट अक्षर में आपणे लख्युं छे। तो हवे चालो लखीए। तो पहेलुं छे कहेवाय छे के। कहेवाय छे के नवरात्रि में कहेवाय छे के नवरात्रि में माना नवरात्रि में माना चाचर चौक में गरबा रमवाथी बारे मास माणस तंदुरस्त अने रोगोथी दूर रहे छे। तो मित्रों आपणे लख्युं छे एक कारण नवरात्रि में गरबा रमवाथी शुं मळे छे। एक कारण लख्युं छे तेने वांचन करीए। कहेवाय छे कि नवरात्रि में माना चाचर चौक में गरबा रमवाथी बारे मास माणस तंदुरस्त अने रोगोथी दूर रहे छे। त्यार पछी बीजું कारण लखीए। गरबा रमवाथी घर में सुख शांति अने समृद्धि आवे छे। तो बीजું कारण छे गरबा रमवाथी घर में सुख शांति अने समृद्धि आवे छे। त्यार पछी लखीए त्रीजું कारण गरबा रमवाथी माणसनुं मन प्रफुल्लित रहे छे। त्रीजું कारण छे गरबा रमवाथी माणसनुं मन प्रफुल्लित रहे छे। त्यार पछी लखीए चौथું कारण नवरात्रि में चौथું कारण छे मित्रों नवरात्रि में गरबा
રમવાથી પરિવારમાં સુખ શાંતિ અને ઘરમાં માતાજીનો વાસ રહે છે. મિત્રો ચોથું કારણ છે નવરાત્રિમાં ગરબા રમવાથી પરિવારમાં સુખ શાંતિ અને ઘરમાં માતાજીનો વાસ રહે છે. તો મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આપણે નવરાત્રિમાં ગરબા રમવાથી શું મળે તેના આપણે 4 કારણો લખ્યા છે. તો તમે પણ વિડીયોની અંદર જોઈને લખી લેજો. અને જો તમને આજનો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એક લાઈક કરી લેજો, તમારા મિત્ર સુધી શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને કોઈ પણ એક કોમેન્ટ કરી દેજો. તો મિત્રો જોઈ શકો છો. મળીશું એક નવા વિડીયોમાં મિત્રો. ત્યાં સુધી બાય બાય.